Muy buenos días, tengan todos y todas. Nos sentimos honrados con la presencia de ustedes en esta celebración del 35 aniversario de los descriptores en ciencia de la salud, conocidos con sus siglas DEX. Para dar las palabras de apertura de este evento, contamos con la presencia del doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Adelante, doctor Jarbas. Gracias, Diego. Buenos días. Primeiro, saludar a todas e todos que fazem BIREMI, que participam em BIREMI, e felicitações por esse dia. E também a Sebastián García, diretor do departamento, e a todos nossos colegas da OPS que trabalham em BIREMI e em EIAT. Buenos dias, grande gusto e honor para mim dar a bem-vinda a esse importante evento de celebração de los 35 anos de los descritores em ciências de la salud, DEX. A todos os que participam, os colegas bibliotecários, editores, centros cooperantes da Biblioteca Virtual em Salud e da literatura latino-americana e del Caribe em ciências de la salud, profissionais de la salud e áreas relacionadas, profissionais de instituições colaboradores del DEX, profissionais da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, funcionários e colaboradores da OPS, ex-diretores, colaboradores e todo o personal de BIREMI. Os descritores em ciência de la salud, conhecidos como el DEX, constituem vocabulário controlado e multilingüe em salud que cumpre 35 anos e para celebrá-los realiza esse evento que nos permitirá conhecer muito mais da história e atualidade dessa maravilhosa ferramenta que mantém organizada a terminologia em saúde de maneira hierárquica. O DEX foi desenvolvido a partir do Medical Subject Headings, MESH por suas siglas em inglês, da Biblioteca Nacional de Medicina, com o objetivo de permitir o uso de uma terminologia comum para classificar e obter informação em ciências de la salud em los distintos idiomas da região, principalmente espanhol e português, e que vai avançando na inclusão do francês. O DEX está contextualizado à região da América Latina e do Caribe, e aqui conta com categorias exclusivas añadidas por BIREMI, OPS e OMS, como saúde pública, homeopatia, ciência e saúde, vigilância sanitária, además de términos relacionados a los ejes transversales de la OPS e OMS: gênero, etnicidade, direitos humanos e equidade. Saúde digital e saúde universal. Em el momento atual, se trabalha na incorporação de los términos de medicina tradicional, complementária e integrativa. Reúne mais de 620 mil términos em ciências de la salud, entre descritores e seus sinônimos, sumando todos os idiomas já mencionados. Quero enfatizar o orgulho que representa para a Organização Pan-Americana de la Salud el poder celebrar a permanência durante 35 anos ininterrompidos de vocabulário controlado em vários idiomas, que facilita a búsqueda de informação em las diferentes bases de dados de saúde e também a indexação em revistas científicas. O hecho de que seja construído a várias manos, dado a colaboração de instituições de vários países, constitui valor agregado. Los exorto a continuarem nesse caminho de seguir mantendo esse trabalho de tradução del MESH, já enriquecendo-lhe com carpetas próprias que são de interesse de nossa região de Latinoamérica e el Caribe. Felicito o minucioso trabalho da equipe do Centro Latino-Americano e del Caribe de Informação em Ciências de la Salud, BIREMI, e as suas instituições colaboradoras, que mantêm a atualização anual do DEX MESH. Ustedes estão no caminho correto. A continuação, no desenvolvimento do evento, vamos a conhecer pouco da história do DEX no transcurso de esses 35 anos, e em la voz de seus colaboradores e usuários, a utilidade do mesmo. Muitas graças novamente por sua presença. Passo a palavra a Diego González Matín, diretor de BIREMI. Gracias, BIREMI. Con usted. Muchísimas gracias, doctor Jarbas. Gracias a usted por acompañarnos siempre
en estos eventos del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que forma parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, coordinado por el doctor Sebastián García, que también nos acompaña en este evento. Su presencia es siempre importante para nosotros y un estímulo para todo el personal, no solo del centro, sino también de nuestros centros cooperantes a nivel de Latinoamérica y el Caribe y a nivel global. 35 años, se dice fácil ese número, son mucho tiempo, mucha historia construida, mucho trabajo realizado por nuestros colaboradores y también por las instituciones que apoyan todo el trabajo del DEX. ¿Y quién mejor para hacer parte de esta historia, presentarnos esta historia, una trayectoria del DEX en 35 minutos? Vean ustedes, 35 años en 35 minutos, que dos de sus principales actores, Artur Troijer, supervisor de terminologías y clasificaciones en salud, administración de fuentes de información, de la gerencia de tecnologías de información de Vireme, y Ana Cristina Espíndola Campos, analista de información también de nuestro centro. Adelante, colegas, vamos a presentar un poco de la historia del DEX para familiarizarnos cada vez más con ella. Adelante. Olá, meu nome é Artur Troijer, sou o supervisor de terminologia de Vireme e estou muito grato por el interesse de vocês e por a oportunidade de poder mostrar-lhes resumo de los 35 anos da história do DEX. Próximo. DEX, produto de muitas manos. É o acrônimo de Descriptores de Ciência da Saúde, vocabulário controlado, com acesso gratuito por la web, que contém descriptores para indexar documentos científicos de las ciências da vida. A indexação consiste em asignar términos de domínio com conceitos normalizados, como asignar etiquetas aos documentos, o que les permite recuperá-los da base de dados. Pode organizar-se de forma alfabética, hierárquica ou por suas palavras constituintes. Foi criado e integrado a los sistemas informáticos para facilitar a búsqueda destes documentos, utilizando-se términos, palavras ou parte de palavras em los idiomas da região, e seu âmbito biométrico foi ampliado do vocabulário del que se origina, o MESH, abarcando outros conceitos e áreas consideradas relevantes nos países da região. Pero estou aqui para contar-lhes sua história, verdade? Empezamos? Próximo, por favor. Esta é a capa da primeira publicação oficial de 54, denominada Subject Headings Authority List, ou lista de encabeçamentos autorizados de matérias, ou simplesmente lista de descriptores, usada internamente por a Biblioteca Médica das Forças Armadas dos Estados Unidos para indexar, catalogar e recuperar seus documentos científicos em saúde. Próximo. A biblioteca, depois denominada Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, passou a chamar sua lista de Medical Subject Headings, MESH. O MESH é vocabulário controlado, organizado hierarquicamente e utilizado para indexar, catalogar e buscar informação em saúde, inicialmente em uma base chamada Index Médicos. O Index Médicos, IM, é índice global de artículos de revistas científicas médicas, publicado desde 1879. Em 60, com o começo do Index Médicos Nova Série, surgiu novo MESH com 4.400 descriptores e 100 calificadores. Comparativamente, a edição de 2021 do MESH conta com quase 30.000 descriptores, 76 calificadores e 270.000 registros de conceitos complementares. Próximo. Tras a publicação do MESH, además de Vireme, outras instituições realizaram ações de traduzi-lo ao português. Um de ellos foi o do Grupo de Bibliotecários Biomédicos da Associação Paulista de Bibliotecários da FEBAB, em Brasil, iniciado em 70, publicado em 78, em 2 listas alfabéticas, em 2 idiomas, com a participação de bibliotecários de várias instituições de saúde do Estado e denominado de Cabeçalhos de Assuntos Médicos Índice Bilíngue. Próximo.
Coordinado por el grupo de bibliotecarios de BIREME, se tradujo el MESH de 78 al portugués y en 79 sus términos se utilizaron para indexar los documentos de 78 para su inclusión en el Índex Médicos Latinoamericano, actualmente denominado LILAC. El volumen 1 de IMLA se publicó en agosto de 79 y el volumen 2 en 81. Cada volumen incluyó aproximadamente 1.500 artículos por orden alfabético de los asuntos publicados en el año anterior y al inicio, después de la introducción, una relación de los términos utilizados divididos por categorías según el MESH. Próximo. Varios fueron también los actores para la existencia del vocabulario controlado en salud, actualizado en español. En 85 hubo la publicación del MESH 81 en español por la Biblioteca Nacional de Medicina de Uruguay, un trabajo revisado por la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En 87 la publicación denominada Medical Subject Headings Lista Alfabética National Library of Medicine Library Operations, traducida por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina, FEPAFEM, con 453 páginas en Colombia. En 88, la edición del MESH en español por la Editorial de Ciencias Médicas de Cuba. Desde 89 y de 2001, BIREME cuenta con la colaboración de Chile y de España para las dos variantes del idioma. Próximo. La traducción de Uruguay del MESH 81 entre 82 y 85 permitió la indexación en IMLA con español. En 85 se publicó una lista alfabética y otra por palabras. Próximo. BIREME publicó en 84 el primer volumen del MESH trilingüe, denominada Lista de Descriptores Biomédicos, con 6.700 descriptores y 319 páginas, con 3 listas alfabéticas, una para cada idioma, ordenadas por el español, por el portugués y por el inglés. Próximo. La gestación del DEX empezó en fines de 84 y principios de 85. Fue cuando BIREME creó el proyecto Tesauro Biomédico e inició el desarrollo de la categoría Salud Pública, con aportes de la Biblioteca Central de la Universidad de Belgrano, en Argentina, de las Facultades de Medicina y de Salud Pública de la USP, en Brasil, del Consejo de Salubridad General de México y del CEPES-OPS en el Perú. Con la incorporación de la categoría de salud pública, en 86 el vocabulario utilizado en la indexación IMLA pasó a denominarse DEX. Próximo. En 86, BIREME publicó un volumen por primera vez denominado DEX, dedicado a la categoría de salud pública con 1.409 descriptores en español e inglés y compatible con el Tesauro Multilingüe de Población POPIN de CICRED-UNFPA y con el Tesauro de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del CEPES-OPS. Próximo. En 87 se publicó la primera edición completa del DEX trilingüe en septiembre, basada en el MESH 86, con más de 14.000 descriptores y más de 1.500 descriptores en la categoría Salud Pública. En 2 volúmenes hechos por FEPAFEM, uno alfabético y el otro jerárquico. Próximo. En 88, BIREME publicó nueva edición del DEX basada en el MESH 87 en 4 volúmenes, una lista alfabética y una lista jerárquica en portugués y otras 2 listas en español. Próximo. En 89, fueron publicados 2 suplementos para la categoría de salud pública, uno en español y el otro en portugués, con los cambios referentes a 88 y 89 y la tabla de calificadores. Próximo. En 90, BIREME creó la categoría de homeopatía y publicó 3 suplementos sobre los descriptores nuevos del MESH, los descriptores en inglés de la categoría salud pública y la nueva categoría homeopatía con 2.000 descriptores, lo que genera la publicación de un artículo científico por parte de la bibliotecaria responsable del sector de terminología de BIREME, con expertos del área de homeopatía, con el título Indexação Bibliográfica Computadorizada em Homeopatia, uma revolução no estudo e na pesquisa. Próximo.
Em 91, Bireme publicou um volume em inglês dedicado à atualização da categoria Saúde Pública, com uma lista alfabética em inglês e espanhol e uma hierárquica em inglês com 106 páginas. Próximo. Em 92, se publicou nova edição do DEX em 6 volúmenes, incluindo 2 listas bilíngues alfabéticas em português e inglês e em espanhol e inglês, 2 hierárquicas e 2 permutadas. Próximo. Bireme publicou em 93 o capítulo do Manual de Indexação sobre calificadores e como usá-los. E em 94, 2 suplementos bilíngues com os cambios ocorridos nestes 2 anos e a atualização da categoria Saúde Pública. Este ano, também pudimos contar com uma nova fonte de consulta para a tradução das enfermidades, a nova edição da ICD-10 e suas traduções CIE e CID-10. Próximo. O ano de 96 foi o último em que Bireme imprimiria o DEX em papel. Foram publicados 2 índices alfabéticos em 2 volúmenes, um hasta a letra H e o outro hasta a letra Z bilíngues, português-inglês, espanhol-inglês. Próximo. A partir de 99, as edições passam a ser anuais, com acesso aberto e gratuito ao conteúdo no portal próprio, mediante búsquedas por palavra ao término ou por índices, passam a contar com páginas das atualizações do ano, serviço de atenção ao usuário e web services. Próximo. Em 2000, com a colaboração de CRID e OPS, Bireme inseriu o vocabulário controlado sobre desastres no DEX, criando-se a subcategoria de desastres. Em 2001, se ampliou a terminologia de desastres com a adição de outros 100 descriptores. Próximo. Em 2001, se hace o esforço de harmonizar as traduções do MESH-DEX com a terminologia anatômica internacional de 98. Em 2002, houve uma grande atualização do MESH-DEX, em la qual se criaram mais de 800 descriptores e se agregaram mais de 2.000 sinônimos, se reestruturou a medicina alternativa e complementar e se ampliou a terminologia de vírus, plantas e fitoterapia e bioética. Em 2003, o DEX passou a incluir em sua categoria de saúde pública a subcategoria de direito sanitária, criada por CEPEDISA de Brasil para o projeto Bireme BVS Legislação. Próximo. Desde 2003, Bireme passa a enviar as traduções de términos MESH-DEX ao projeto NLM do Sistema Unificado de Linguagem Médico para sua inclusão no Metatesauro, que contém uma grande quantidade de vocabulários controlados, cujos conceitos comuns são vinculados por um identificador único. Próximo. A partir de 2004, Bireme começa a poner à disposição, además da edição do ano, as edições anteriores no formato DEX 20AA, para apoiar, por exemplo, na tarefa de atualização das estratégias de búsquedas temáticas. Próximo. Em 2005, Bireme criou a categoria Ciência e Saúde, em parceria com a OPS dos Estados Unidos, e a categoria Vigilância Sanitária, em parceria com a Anvisa do Ministério da Saúde do Brasil. E de 2004 a 2005, Bireme tuvo a colaboração de um especialista da Universidade de Valência, Espanha, para a revisão dos descriptores existentes, a tradução das definições modificadas por el MESH em suas 4 últimas edições, sua participação na confecção da categoria Ciência e Saúde e a tradução dos términos de vigilância sanitária. Próximo. Em 2006, se criou o projeto de revisão da categoria Saúde Pública, com especialistas da Faculdade de Saúde Pública da USP e especialistas do CEPES-OPS em coordenação com Bireme. Como resultado, se cambiaram 73 escritores, se criaram 451, 322 foram abolidos e absorvidos por outros escritores, mientras que mais de 2.600 permaneceram. Próximo. Proyectos terminológicos y de expansión del DEX se realizan de tiempos en tiempos. Por ejemplo, en 2009 hubo una cooperación de Bireme con el Instituto de Psicología de la USP, en la que se logró realizar acciones de control de calidad del tesauro, armonización de los conceptos comunes y producción de una versión wiki en portugués. Próximo. En 2011,
además de la actualización de la terminología, hubo 3 proyectos. El inicio de la colaboración de BIREMI con el Instituto de Salud Carlos III de España para adaptar el DEX a la variante europea del español, en colaboración con la BVS Homeopatía y revisión técnica por la Asociación Paulista de Homeopatía, se incluyeron definiciones en los 3 idiomas y más de 2.400 sinónimos. En colaboración con la OPS se creó la categoría de sistemas de salud en el DEX de 2011 para su uso interno. En 2013, en cumprimento a los decretos del gobierno brasileño y el actual acuerdo ortográfico de la lengua portuguesa, acordado por todos los países de habla portuguesa, el sector terminológico actualizó sus términos y definiciones. Próximo. Desde 2015 y hasta 2019, BIREMI manejó las actualizaciones del DEX mediante 2 sistemas, el de la NLM y el de BIREMI. Próximo. Desde 2016 se agrega al DEX el MESH en francés, gracias a las traducciones del MESH por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica francés y de los descriptores de las categorías exclusivas del DEX por el Departamento de Informática Médica del Hospital Universitario de Rouen, en Francia, permitiendo así la búsqueda por asunto en la BVS con términos en francés y la visualización de estos en el filtro asunto principal y en el campo asuntos. Próximo. Además de la actualización del MESH, el sector realizó 2 proyectos en 2017. Armonizó el DEX con el Tesauro del Ministerio de Salud de Brasil, agregando casi 600 términos, y pasó a incluir y traducir los términos alternativos permutados del MESH. Con eso, el número de términos de DEX casi triplicó. Próximo. En conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, BIREMI realizó en 2018 el proyecto de expansión del DEX para los temas transversales prioritarios, derechos humanos, equidad, etnicidad y género, así como para salud universal y salud digital. Como resultado, hasta el momento tuvimos de los 200 términos de este proyecto agregados al DEX y sugeridos a la NLM, 48 de ellos, o 24%, fueron agregados al MESH DEX en su edición 2022 ya disponible. También para esta edición, otros 8 descriptores MESH relativos a etnicidad fueron modificados y uno creado que abarca tanto etnicidad cuanto a equidad. Próximo. Desde 2019, BIREMI pasó a desarrollar un nuevo sistema de gestión ya en operación compatible con el nuevo formato XML del MESH y, por comportar múltiples idiomas y tesauros, facilitó el manejo de las 2 variantes del español y permitió el manejo de los conceptos exclusivos DEX en francés. Próximo. Así, en 2019, BIREMI pudo realizar el proyecto colaborativo de creación del Tesauro para la Fundación Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Brasil, hoy día con más de 1.000 descriptores, en por lo menos 3 idiomas. Próximo. En 2020, se actualizó el portal DEXMesh con nuevos recursos tecnológicos y con la consulta a la terminología en francés. En el contexto de esta pandemia, para permitir encontrar de manera más precisa sus documentos, agregamos los conceptos COVID-19 y SARS-CoV-2 a los descriptores de infecciones por coronavirus y beta-coronavirus respectivamente, que en 2021 pasaron a ser descriptores separados. Próximo. En 2021, el DEX tuvo un aumento promedio de 7.000 nuevos sinónimos por idioma en relación al año anterior, en gran parte por la inclusión y traducción de términos permutados. Fueron actualizadas más de 1.200 notas de indexación, se incluyó la visión jerárquica y el sector envió a la NLM casi 40 sugerencias de cambios en el MESH durante el proceso de traducción al portugués. También está en marcha una nueva revisión de la categoría SP y, próximo, por favor, también se puso en marcha el desarrollo de la nueva categoría MTCI para las medicinas o prácticas tradicionales complementarias integrativas, ya con una propuesta de descriptores y estructuración en inglés, español y portugués, como mostrado en esta diapositiva. Próximo.
Por fim, nosotros deseamos reconocer a todos los exdirectores y a los actuales directores de la UPS y de BIREMI UPS, la doctora Carissa Etienne y el doctor Diego González, por el apoyo que siempre han dado para que el DEX pudiera de manera continuada realizar sus funciones. Igual reconocimiento, próximo, por favor. Igual reconocimiento al extenso personal de tecnología de BIREMI que tanto contribuyen o han contribuido para el DEX. Obrigado, IT, ADM y MTI AFI. Próximo, por favor. A los profesionales que trabajaron en el sector de terminología de BIREMI, nuestro agradecimiento. En esta diapositiva tratamos de incluir a todos ustedes juntamente con los desarrolladores. Muchas gracias. Paso ahora la palabra para Ana Cristina presentar recientes proyectos de actualización del DEX. Bom dia, boa tarde a todos. Por favor, o próximo slide. Cristina, solo un minuto para dar una información que debía haber dado al inicio. Recuerden, solo un minuto, Cristina. Sim. Cristina, solo un minuto. Es para dar la información de que tenemos traducción simultánea, por favor. En la parte inferior de la pantalla ustedes pueden encontrar traducción al español y al inglés, español, inglés, português. Adelante, Cristina, desculpa. Imagina. Bom dia, então, para todos, boa tarde, para aqueles que estão em outros países. A partir de agora, então, eu vou ressaltar alguns dos aspectos técnicos atuais do vocabulário, começando pela metodologia de expansão do DEX. Por que nós expandimos o vocabulário, né? O principal motivo para a expansão do vocabulário é atender às demandas regionais de indexação da literatura da América Latina e do Caribe. Em 2018, como o Arthur já comentou, durante o 10º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde, o CRIX, a BIREMI apresentou uma metodologia para a expansão temática do DEX. Nós aplicamos essa metodologia para incluir no vocabulário os termos dos eixos transversais da OPAS para alcançar a Agenda 2030. São 4 os eixos transversais: direitos humanos, equidade, etnicidade e gênero. Expandimos também a terminologia de saúde digital e de cobertura universal de saúde. Para cada um deles, aplicamos a metodologia e, como resultado, próximo slide, por favor. Nós propusemos a inclusão de 230 descritores, sendo 62 do tema de cobertura universal de saúde, correspondendo a 27%, 23 de direitos humanos, correspondendo a 10%, 35 de equidade, correspondendo a 15%, 40 de etnicidade, correspondendo a 17%, 31 de gênero, correspondendo a 14%, e 39 de saúde digital, que corresponde a 17%. As propostas de atualização, então, foram encaminhadas aos comitês de especialistas em cada tema, e depois de sua análise, como foi comentado pelo Arthur, 200 descritores foram inseridos em categorias exclusivas do DEX, foram dispersos nas categorias exclusivas do DEX, como o Arthur já comentou. Próximo, por favor. Esse trabalho resultou numa publicação na Revista Pan-Americana de Saúde Pública, em 2020, intitulado Nuevos Descriptores em Ciências de la Salud para classificar e recuperar informações sobre equidade, em coautoria com o Dr. Oscar Mujica, um dos mais renomados especialistas em equidade. Por favor, o próximo. Nós expandimos também o DEX em um tema de saúde pública, que é o que está sendo feito até o momento, né? Então, como o Arthur também já comentou, os projetos de revisão das categorias exclusivas são feitos de tempos em tempos. Esse projeto se iniciou em 2020 e está sendo finalizado agora, em 2021, porque havia mais de 15 anos não era revisada essa categoria. A justificativa para esse trabalho é que há muitos escritores que se encontram melhor posicionados em outras categorias do vocabulário,
por exemplo, os de elementos químicos, e também existem hierarquias que podem ser arranjadas de maneira mais concisa. A BIREME fez, então, análise dos mais de 4.000 descritores distribuídos em quase 4.800 ramos hierárquicos, e para cada subcategoria de saúde pública, são 8, foi elaborado um documento contendo quais descritores e quais ramos hierárquicos poderiam ser eliminados, sem que houvesse prejuízo para a indexação e recuperação de documentos, quais descritores poderiam ser nominalmente alterados e quais descritores e ramos hierárquicos poderiam ser inseridos. As propostas foram, então, submetidas a 2 comitês de especialistas, um em português e outro em espanhol, que, então, deram seu parecer sobre a validação das alterações propostas pela BIREME. Os documentos encontram-se no presente momento em consulta pública, até dia 24 de outubro, e convidamos qualquer pessoa a emitir sua opinião a respeito dessas mudanças. Gostaria também de agradecer muitíssimo aos especialistas que se dedicaram à revisão desse trabalho proposto pela BIREME, que são da Fundação Oswaldo Cruz, a professora doutora Aderita Martins de Sena, doutora Luciana Daniele, da Universidade de São Paulo, doutora Cibele dos Santos, doutor Fernando Aires e doutora Helene Marico Ueno, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a doutora Ana Paula França, do Instituto Nacional de Saúde Pública de México, doutor Horácio Riojas, Luz Angélica de la Sierra e Rosa Helena Parra. Da Universidade Veracruzana de México, doutora Rosa Aurora Azamar, doutora Concepción Arrasate, Olga Lídia Maza e Cláudia Alejandra Cárdenas. E, finalmente, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, doutora Simone Spinetti. Gostaria também muito de agradecer ao trabalho de coordenação junto aos comitês, feito pela doutora Helenice de Castro, que foi a consultora para esse projeto. Próximo slide, por favor. Então, eu gostaria de convidá-los novamente a participarem dessa consulta pública, que está na página inicial do DEX, onde há um banner convidando a todos os usuários para participar dessa consulta pública, e clicando nesse banner, o usuário é levado a uma página com acesso aos documentos técnicos elaborados e um formulário em que se pode opinar, emitir os pareceres acerca de descritores e de ramos hierárquicos modificados, eliminados ou inseridos. Todas as análises dos usuários até dia 24 de outubro deste ano serão lidas, serão avaliadas e as suas sugestões podem constituir a edição 2022 do Vocabulário DEX. Nessa página também constam os nomes dos integrantes dos comitês mencionados agora há pouco. Próximo, por favor. Como resultado preliminar do trabalho, nós vemos uma redução da quantidade de descritores em quase todas as subcategorias de saúde pública, com exceção de ciências da nutrição, cujo volume aumentou em quantidade de descritores e de ramos hierárquicos. A representação dos assuntos de maneira mais concisa e a renomeação de alguns descritores, que nós também fizemos, por eles serem muito genéricos, vai facilitar o uso dos descritores por indexadores, que poderão usá-los de forma mais assertiva na indexação. Próximo, por favor. Também, como já comentado pelo Arthur, será submetido à consulta pública em breve o projeto de expansão do vocabulário para o tema de medicina tradicional, complementar e integrativa. A rede MTCI Américas e o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa propuseram a criação dessa nova categoria, que após o trabalho de levantamento pela BIREME, abrangeria 128 descritores, sendo 80 novos. Também é esperado que a edição de 2022 do DEX possa contemplar essa nova categoria. Próximo, por favor. Bom, por fim, sem os usuários do DEX, nada teríamos. Por meio dos canais de comunicação, como o e-mail,
e um novo sistema implantado no ano passado, disponível diretamente no site do DEX, conseguimos identificar as necessidades desses usuários, resolver suas dúvidas, exercer seu direito de expressão. De 2015 até o primeiro semestre desse ano, como está sendo mostrado nesse gráfico, atendemos uma média de 34 usuários por mês, e é interessante observar que o comportamento das curvas é muito parecido, culminando provavelmente com os períodos de prazos acadêmicos para entregas de teses, dissertações e publicações científicas. Então, a vocês, usuários, que nos sugerem termos, nos apontam erros de grafia, erros conceituais, que nos motivam a fazer um trabalho direcionado à realidade regional, nossos sinceros agradecimentos, e esperamos contar com vocês por todo o tempo, até o final dos tempos. Próximo slide, por favor. Muito obrigada pela atenção de todos e pela contribuição que tem dado ao DEX. Muchísimas gracias, Artur. Muchísimas gracias, Cristina. Excelente presentación y que nos han ubicado en el camino que ha llevado estos 35 años el DEX. Y es una gran oportunidad para reconocer el trabajo de estos dos colegas. Mencionar que Artur está finalizando su trabajo en Vireme el día 30 de este mes y pasa la supervisión entonces para Ana Cristina Espíndola. Ha sido muy bien comenzar este trabajo de los 35 años con estos dos colegas que con profesionalismo, con entusiasmo, con dedicación han llevado durante todo este tiempo el trabajo del DEX a el nivel en el que se encuentra hoy. Hemos mencionado ya en varias ocasiones en las intervenciones que el DEX es la traducción del MESH al portugués, al español y también ahora al francés. Y ese MESH que viene de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, qué mejor ahora que oír las palabras de una colega querida de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, Amanda Wilson, que es la jefa de la Oficina de Participación y Capacitación de la NLM, pero que además tenemos el orgullo de que sea parte del Comité Científico de Vireme. Adelante, Amanda. Thank you, Dr. Gonzalez, and hello, colleagues. I'm Amanda Wilson, and along with my colleague Miranda Jarnot, who is here today, and on behalf of the National Library of Medicine, I want to say congratulations for 35 years of DEX. This is a wonderful achievement. As you all know, MESH is so important to NLM as part of the foundation of PubMed indexing for both our human indexers and automated indexing. MESH is also an important tool for users to harness the benefits of a controlled vocabulary, particularly for researchers who represent 30% of PubMed's users and library and information science professionals who are 3% of its users. And from the history of DEX that we just heard, it's clear how DEX is amplifying these benefits and so much more for its users. Looking to the future, there are 3 major activities happening with MESH, which I believe could present an opportunity for DEX to continue to add value to NLM and to MESH. First, over the next year, NLM is moving toward the goal of having all of Medline journal titles be fully indexed automatically. Second, we're currently reviewing MESH terms with respect to diversity, equity, inclusion, and accessibility. In the history and current projects of DEX that we also just heard, we appear to be very much aligned. The third new thing is that a significant proportion of PubMed usage is from outside of the United States. As a result, we're reviewing opportunities to increase the bibliodiversity of the content that's indexed in PubMed.
That will be done by taking into consideration geographic diversity, language diversity, and representation of diverse communities. In those three areas, I hope you can envision the many opportunities in which resources like DEX may continue to add value. So with that, I'll end and say NLM, again, is happy to celebrate 35 years of DEX with great hopes for many, many more. Congratulations again. Muchísimas gracias, Amanda. También nosotros estamos muy felices de que la NLM nos esté acompañando en esta celebración de los 35 aniversario del DEX. Y siempre vamos a estar trabajando juntos. De hecho, a ti no te dejamos escapar. Tú estás con nosotros en el Comité Científico de Vireme por 3 años. Entonces, es mucho el camino que tenemos aún que recorrer juntos, ¿no? Y hemos mencionado que el DEX es la traducción al portugués, al español, al francés, del MESH que viene de Estados Unidos. Y qué mejor ahora que oír a los que han colaborado con nosotros en todo este trabajo. Y vamos a ver en video palabras de Elena Primo, directora de la Biblioteca del Instituto de Salud Carlos III, Juan Carlos Machuca, coordinador nacional del ILAX, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también vamos a escuchar a Stefan Darmoni, profesor del Departamento de Biomédica, de la Informática Biomédica de Rouen University, Hospital de Francia. Adelante, Marco, con el video, por favor. Saludos desde España. Desde el año 2003, la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III colabora con Vireme en la adecuación de términos, definiciones y sinónimos del DEX, de forma que pueda contemplar las variaciones terminológicas en ciencias de la salud entre América Latina y España. Su adaptación al español practicado en España ha supuesto un gran avance para nuestros investigadores, constituyendo un instrumento inestimable para la recuperación de la literatura científica en español. El aumento de información agudizado en los últimos años constituye un problema para la comunidad científica, que necesita acceder a fuentes de calidad de forma rápida y precisa. Las ventajas del DEX frente al Tesauro MES radican en el hecho de ser un tesauro trilingüe y en la inclusión de 4 áreas temáticas de gran importancia para la región. Por último, felicitar al equipo de Vireme por la creación, mantenimiento y actualización de esta valiosa herramienta. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Machuca, coordinador del trabajo para la base de datos LILAC de Chile. Desde el año 2005 he tenido el privilegio de integrar los diferentes equipos de trabajo que desde la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de nuestra universidad se han encargado en nuestro país de la traducción del MESH para el DEX en español. Deseo aprovechar este espacio que se nos otorga para saludar fraternalmente en este 35 aniversario del DEX a todo el equipo humano que hace posible que esta tan indispensable herramienta esté hoy disponible, tanto para nosotros como profesionales de la información, así también para todos los usuarios de las diversas fuentes de información relacionadas al área de la salud en Latinoamérica y el Caribe, facilitando de esa manera los procesos de indexación de los diversos tipos de documentos, como también permitiendo de manera eficaz la recuperación de contenidos presentes en las diferentes bases de datos, contribuyendo de esa manera al desarrollo y diseminación equitativa del conocimiento e información en salud para todos nuestros países. Finalmente, quisiera renovar nuestro compromiso desde Chile para continuar con la colaboración en la traducción del MESH para el DEX al español, de la misma forma que lo hemos hecho durante todos estos últimos años. Hello, my name is Stefan Darmoni. I am professor of digital health in Rouen University Hospital in Normandy, France. I am working with Virem since several years because we share the same passion and enthusiasm for the mesh. In my team, we are working
with the mesh thesaurus since 25 years. I had the opportunity to meet in person all the team, especially Arturo and Renato Mursky, in 2015 during the Meninfo Congress in Sao Paulo. And at that time, we were really inspired by the LILACs bibliographic database, because we took this example and developed our own LISA project based on LILACs, a bibliographic database for French scientific paper in health. We are using DEX since that time. We have largely participating into the French translation of DEX Thesaurus, which is for us an extension of the mesh thesaurus. And in fact, we have since 15 years now developed a cross-lingual terminology server called etop, hetop.eu, that has integrated DEX into it. That's it. Muchísimas gracias en nombre de todo el personal de Vireme, en nombre de todo el personal de nuestro departamento y también de la OPS. Nosotros queremos agradecer a todos los que colaboran con que el DEX sea un éxito y el DEX se haya mantenido durante estos 35 años, y ustedes lo oyeron en las expresiones dadas por nuestros colaboradores, y es el refuerzo a la única manera en que Vireme trabaja, que es trabajo con alianzas, trabajo con red, para que sus productos sean productos colaborativos. Ahora vamos a presentar cuáles son los servicios del DEX Mesh, y lo va a hacer el Renato Murasaki, que es el gerente de metodologías y tecnologías de información y administración de fuentes de información de Vireme, y que bajo su supervisión precisamente está todo este trabajo del DEX, con la contribución, lógicamente, de las otras gerencias y los centros cooperantes y aliados de Vireme. Adelante, Renato. Muito obrigado, Diego. Bom dia a todas e todos. Primeiro eu quero felicitar, dar os parabéns ao Arthur e à Ana pelas excelentes apresentações. É a altura do que esses 35 anos o DEX merece, em termos de qualidade e de profundidade das informações apresentadas e compartilhadas. E, de fato, esse resgate histórico, parabéns, Arthur. Eu acho que, de fato, como havíamos mencionado anteriormente, depois merece uma publicação. É uma honra participar da comemoração de anos. Estou muito emocionado. E é uma honra ter recebido, né, do nosso grande amigo Adalberto Tardelli, quando se tornou o diretor da Vireme, eu ter recebido esse desafio e esse privilégio, oportunidade de ter a área de tecnologias em ciências da saúde na área na qual gerencio. Quero enaltecer e reconhecer a dedicação, o profissionalismo e paixão de todas e todos que colaboraram nessa construção e que continuam mantendo e ampliando o uso e impacto desse tesouro que traduz e amplia o MESH, como já foi dito diversas vezes. Lembrando que os escritores DEX estão disponíveis hoje em inglês, português, espanhol e francês, como muito bem falaram a Ana Cristina e o Arthur. Quero agradecer a ambos pelo comprometimento, dedicação, inspiração e muito suor para sempre buscar a excelência nessa empreitada terminológica em ciências da saúde, como também agradecer a nossa rede de profissionais e instituições que são parte dessa construção e que nós vimos aí os rostos de cada um deles.
Nos últimos 4 anos, a BIREME tem investido na renovação do serviço de gestão de tesouro, com atualizações metodológicas e também tecnológicas na plataforma de gerenciamento, publicação e disseminação do DEX, utilizando o nosso serviço integrado de administração de fontes de informação referencial, conhecido por muitos que estão hoje conectados pelo seu acrônimo FI-Admin. Este processo de renovação promoveu a aderência de 100% com o standard, o padrão de representação e estrutura de dados do Tesouro Mesh, incluindo sua representação e também integração no MetaThesauros da UMLS, que é a referência de sistema de linguagens médicas unificadas em âmbito global, que é mantido pela National Library of Medicine. Além de toda a estrutura de descritores, qualificadores e sinônimos, o DEX agora também inclui toda a estrutura e relações de conceitos e termos para cada descritor. Mesmo a BIREME sendo responsável pela tradução do MESH do inglês para o português e o espanhol, nós ampliamos a capacidade de gestão do DEX para múltiplos idiomas e hoje contamos com 5 idiomas, que inclui o francês, tendo em vista ser esse um dos idiomas usados também na região das Américas e ser também idioma oficial da nossa organização. Esta capacidade de multi-idiomas amplia a acessibilidade da busca e recuperação da informação em saúde presente nas fontes de informação da Biblioteca Virtual em Saúde, como também gera uma oportunidade de cooperação técnica da BIREME em nível global para também oferecer esse serviço de gestão de tesouros para outras instituições responsáveis pela tradução do MESH, algo que já iniciamos conversas com algumas delas. Em setembro de 2020, lançamos o novo portal do DEX Mesh, também disponível em 4 idiomas, e a renovação mais nítida e impactante, obviamente, é a sua interface, mais moderna, atrativa, intuitiva, com uma arquitetura de informação que nos possibilita destacar conteúdos de interesse, estatísticas e informação relevante sobre os escritores em ciências da saúde, além de ampliar e aperfeiçoar funcionalidades de busca e recuperação. Entretanto, este novo portal foi um grande desafio para a equipe da BIREME, que eu quero compartilhar com todos vocês, pois exigiu uma importante gestão de mudanças, considerando o desenvolvimento e uso de novas tecnologias e novos procedimentos de processamento de dados que substituíram uma plataforma legada de mais de 2 décadas, como também o impacto que foi gerado na busca, na recuperação e no uso do DEX pelos nossos usuários. Foi um excelente aprendizado com a colaboração de grupos focais, contando também com monitoramento de feedbacks de usuários em redes sociais e por meio de pesquisa de satisfação online, que nos motivou a realizar diversos ajustes e melhorias pós-lançamento. Com um ano de operação, o novo portal do DEX apresenta uma média mensal de mais de 73 mil usuários e 158 mil visitas, cuja origem vem de 196 países e territórios de todos os continentes. E um pouco mais de 1 milhão de páginas visitadas e 444 mil buscas únicas, ou seja, expressões de busca que os usuários colocam na caixa de busca do site do DEX para recuperar os descritores em ciências da saúde. Outro dado muito importante e relevante que cumpre a missão do portal do DEX é que mais de 83% das visitas ao portal geram buscas na base de dados do DEX. Lembrando, novamente, que esse é uma média mensal dos últimos 12 meses pós-lançamento do novo portal.
O uso do DEX vai além dos usuários que acessam os descritores por meio desse portal. É importante lembrar que a BIREME também mantém, há muitos anos, mecanismos de interoperabilidade para fomentar e também incentivar a integração e o uso do DEX em diversos sistemas de informação em saúde, em projetos de pesquisa, em trabalhos acadêmicos, dentre outros. Desde 2016, formalizamos a adoção de uma licença gratuita para aqueles indivíduos e instituições que desejam integrar os descritores DEX-Mesh nos idiomas inglês, espanhol e português em seus sistemas. Desde 2016, já somamos 40 licenças concedidas desde então, que podem ser obtidas através do nosso portal, preenchendo um formulário onde o usuário descreve exatamente o objetivo de uso do DEX. São diversos os casos de sucesso no uso dos mecanismos de interoperabilidade do DEX e, obviamente, o próprio ecossistema da Biblioteca Virtual em Saúde é um excelente exemplo, sendo ele o principal gerador de acesso a estes serviços. Mas, para mencionar outros importantes casos, temos a integração dos serviços web, dos web services do DEX, no repositório institucional da nossa organização, Organização Pan-Americana da Saúde, e esse repositório também é conhecido pelo seu acrônimo em inglês, PARO-AIRES. E teremos a participação de Eliane Santos, que é responsável pela curadoria desse repositório. Como também no repositório institucional da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde do Brasil, e no repositório de recursos educativos abertos da UNASUS, a Universidade Aberta do SUS do Brasil, e do campus virtual da Fiocruz, através da plataforma Educare. Em todos eles, o DEX-Mesh é utilizado no processo de indexação da informação depositada, e no campo acadêmico, vale também compartilhar com todos vocês, temos projetos de pesquisa e desenvolvimento há 2 anos, onde a BIREME tem participado de atividades e projetos coordenados pelo Centro Nacional de Supercomputação de Barcelona, Espanha, no campo de indexação semântica e processamento de linguagem natural na área médica, e desde 2015 o DEX integra, como bem colocou o nosso querido Stefano Darmoni, integra o servidor de terminologias e ontologias coordenado pela Universidade de Rouen da França, chamado RITOP, disponível em 45 idiomas com mais de 90 terminologias, ontologias. Mesmo com o crescente uso dos serviços web do DEX, nós entendemos que há oportunidades ainda para aumentar essa demanda, esse uso. O DEX-Mesh em 4 idiomas é um produto de grande potencial para promover estudos infométricos, para aprimorar mecanismos de busca e recuperação de informação em saúde, para ampliar a interoperabilidade entre sistemas de informação e para gerar serviços inovadores no campo da indexação e recuperação semântica automática, na mineração de textos e no processamento de linguagem natural na área de ciências da saúde. A BIREME tem desenvolvido novos produtos e serviços que envolvem o DEX-Mesh e toda a sua potencialidade como vocabulário controlado, e um deles é o DEX-Mesh Finder, que permite qualquer usuário identificar descritores, sinônimos e qualificadores presentes em um determinado texto de maneira rápida e fácil. Os resumos dos documentos indexados nas fontes de informação da BVS utilizam um serviço de marcação automática de termos DEX-Mesh, permitindo identificar os descritores e sinônimos presentes nos resumos e, por meio de um simples clique, acessar a informação terminológica associada. Diversos painéis com dados infométricos foram desenvolvidos e seguem em desenvolvimento nos últimos 2 anos, possibilitando a análise temática da produção científica e técnica, do perfil das pesquisas em saúde em nível pessoal, institucional e por país, a concentração de áreas de conhecimento ao longo do tempo e muito mais, com base nos escritores utilizados
no processo de indexação das fontes de informação da BVS. O aplicativo Ibluinfo, desenvolvido pela BIREME, e que foi em sua versão 2 lançada este ano, e que disponibiliza informação sobre atenção primária em saúde do Brasil, do Peru, da Guatemala, de El Salvador e recentemente incorporados Colômbia e Paraguai, juntamente com as guias publicadas pela OPAS e OMS, utiliza o MLS para apoiar profissionais de saúde na recuperação de evidências científicas disponíveis na BVS, por meio do protocolo de interoperabilidade um standard internacional mantido pela HL7 chamado InfoButton. E é possível fazer essa recuperação das evidências científicas disponíveis na BVS utilizando códigos e termos DexMesh e também a própria CID-10. Está em fase de integração outro sistema de linguagem de termos clínicos, que é o SNOMED 70. E para concluir, gostaria de compartilhar o mais recente desenvolvimento realizado envolvendo o MLS, que inclui o DexMesh, obviamente, que é a integração de informação semântica disponível para documentos indexados em Medline e que são relacionados à COVID-19. A BIREME, como responsável pela plataforma da base bibliográfica global da literatura sobre COVID-19 da OMS, que é coordenada com a equipe da biblioteca da OMS em Genebra, nós integramos recentemente predicados semânticos da base Medline, oferecida pela National Library of Medicine, a partir dos conceitos presentes no Metathesaurus da OMLS, possibilitando também buscar e recuperar documentos similares com base nestes contextos semânticos. Então, utilizando todo esse potencial que a própria NLM disponibiliza e conseguimos integrar nessa importante base de dados global relacionado à atual pandemia. Bom, vida longa ao Dex. Muito obrigado a todos e todos que fizeram parte do passado, que fazem parte desse presente e que farão parte desse lindo futuro que eu tenho certeza que o Dex tem pela frente. Muito obrigado a todas e todos. Muchísimas gracias, Renato Murasaki. Gracias por habernos presentado los servicios del DEX, pero también cómo ha ido aumentando con estos nuevos productos que se han ido lanzando y que se han ido desarrollando, cómo ha ido aumentando el número de accesos a esta excelente herramienta de indexación de la información, pero también de facilitación de la búsqueda de información. Muchas felicitaciones y quiero manifestar que un agradecimiento a los más de 230 participantes de este seminario de celebración del 35 aniversario del DEX, con múltiples expresiones de felicitación, de agradecimiento por todo el trabajo desarrollado por BIREME con el equipo de sus aliados, de los centros cooperantes y de todo el personal que contribuye en el desarrollo de nuestros productos y servicios. Renato mencionó en su presentación algunos casos de éxito que hemos tenido con la inclusión del DEX en diferentes medios, en diferentes plataformas. Nosotros vamos a ponerle voz a esos casos de éxito y a mí me gustaría comenzar con Sueli Suga, supervisora de fuentes de información referenciales de BIREME, que nos va a presentar la importancia, el valor agregado que ha tenido el DEX para LILACS, que es uno de los productos principales también de BIREME, el índice de la literatura latinoamericana y del Caribe de información en ciencias de la salud. Adelante, Sueli. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o DEX e a LILACS, né? Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes e parabenizar a BIREME e a toda a sua equipe maravilhosa, responsável pelo DEX, pelos 35 anos do DEX. Falar sobre o DEX como coordenadora, né, da LILACS e também como bibliotecária,
é uma paixão, pois ele é um dos componentes da metodologia Lilacs e também é conhecido na área de biblioteconomia como um dos melhores tesauros especializados existentes. Como usuária desse vocabulário, eu gostaria de enumerar os motivos desse reconhecimento. Primeiro, né, o DEX ele é adotado para indexação temática. E se nós nos restringirmos somente aos sistemas que estão aqui na BIREME, no sistema FADMIN, nós temos mais de 1 milhão de publicações dos países da América Latina, né? E aí são 74 bases de dados geridas de 32 países, América Latina, Caribe, Espanha, países da África, além de ser adotado também no repositório institucional IRIS, também agora, recentemente, no Africa Index Médicos, que é a Lilacs, né, do Escritório Regional da África, Escritório Regional da OMS na África. É adotado para pesquisas especializadas no portal regional da BVS, que inclui mais de 32 milhões de documentos e iniciativas, como o portal de pesquisa de COVID da OMS. Terceiro, ele é recomendado nos critérios de seleção de periódicos da Lilacs e também adotado por autores, né, dos artigos de periódicos da área de saúde em geral, para a escolha das palavras-chave de assunto que descrevem o conteúdo desses artigos. Quarto, ele é utilizado para infometrias e visualizações, como vocês puderam ver aí na apresentação do Renato. E elas têm hoje mostrado a caracterização que realmente nós temos dentro das nossas bases de dados na Lilacs, em todas essas bases de dados geridas com a metodologia Lilacs. E, por fim, e aí peço desculpa por alguns termos técnicos que eu vou falar agora, mas eu sou bibliotecária, e o DEX, ele é uma ferramenta maravilhosa quando falamos em indexação de documentos. E a metodologia Lilacs, ela é totalmente baseada nas definições desses descritores, a estrutura hierárquica, os termos gerais específicos, relacionados e também sinônimos, milhares de sinônimos. E eu não poderia deixar de destacar que possui notas de indexação e um manual enorme que nos ensina, né, como adotar esses descritores. Por fim, quero agradecer a todos pela oportunidade e desejar ao DEX muitos anos de vida ainda e muito sucesso a todos que são responsáveis pela gestão desse vocabulário. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Sueli. Y ahora tengo el gusto de presentar a nuestra asesora regional en gestión del conocimiento y redes, también parte de nuestro departamento de evidencia e inteligencia para la acción, Eliane Pereira dos Santos. Adelante, Eliane. Obrigada, Diego. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Voy a hablar un poquitito en español, solo para garantizar ahí la diversidad de idiomas. Bueno, básicamente saludar a todos los colegas de BIREME, también los participantes de este importantísimo evento, las autoridades también presentes, doctor Sebastián García, que nos acompaña, las autoridades del Ministerio de Salud, aquí que saludo a Shirley Rodrigues Gonçalves, un saludo a todos los colegas, obviamente un saludo a todos los colegas también de BIREME. Mi intervención es muy rápida, me gustaría complementar lo que ya fue discutido y gracias por comentar el uso de DEX en IRIS. Creo que hay algún micrófono por ahí. ¿Sí? Adelante, Eliane, adelante. Gracias, Diego. Creo que la propia historia de la organización, una organización que el próximo año cumple 120 años, y cuando vemos la trayectoria, el paralelo de tantos productos, servicios de BIREME, DEX, Lilacs, IRIS, es también hacer esta narrativa, es también comentar esta propia historia de la organización, que siempre estuvo en el pionerismo, que siempre estuvo atento también
no solo a las necesidades de salud pública de la región, pero también de los instrumentos, de las herramientas que llevan información, que hacen con que la información, la evidencia lleguen a tantas partes de la región y que es parte también de lo que llamamos de alfabetización o de acceso a la literatura, alfabetización digital, sin olvidar de estas herramientas que hacen con que esta información sea organizada, esté disponible, preservada y sistematizada. Hay muchos que todavía creen que es un proceso fácil, pero mira cuánta gente por detrás de todo esto que trabajan incansablemente, que trabajan todos los días normalizando información y haciendo con que esta información sea recuperada, sea integrada en tantas otras bases de datos. Es la pluralidad, la integralidad y la interoperabilidad. Quando Arthur, Renato e tantos colegas aí já mencionaram a trajetória de DEX, a trajetória de BIREME, me hizo recordar a própria história da organização para cumprir seus logros, para fazer com que a região tenha melhor informação, pueda prover melhores serviços, tanto a los tomadores de decisão, como também a este próprio mundo de gestão de informação e conhecimento. Hago un comentario también de algo que es muy importante, que Renato lo mencionó, es la cuestión del multilingüismo, es ofrecer información en un idioma, en el idioma que el usuario lo va a leer, pero fundamentalmente asegurar con que la información sea recuperada, que uno pueda usar sus palabras claves, que pueda usar su conocimiento y buscar información. Entonces, la importancia de tener metodologías, tecnologias e herramientas em mais de um idioma só fortalece esta capacidade de não só brindar informação, pero de organizar todo o contexto. E para a região, o multilingüismo é um tema que está em nossa estratégia regional, que é de abrir os caminhos e assegurar que tenhamos estes elementos para que podamos buscar informação e sistematizar a informação. Termino comentando estes dois exemplos do uso de DEX em la própria organização. Então, é dizer, que a organização genera serviços, pero também utiliza de los mismos para organizar seu conteúdo. El mencionado já IRIS, Institutional Repository for Information Sharing, ou IRIS simplesmente em sua sigla em inglês, é nossa biblioteca digital, é o repositório institucional da organização que indexa todos os documentos de governança, a revista pan-americana, a literatura científica de toda a organização. Estamos falando da sede, de los centros pan-americanos e de las oficinas de país. São mais de 50.000 documentos indexados e que utilizam DEX por meio do web service para fazer esta gestão e, felizmente, agora vamos também brindar a oportunidade de indexar estes documentos utilizando o DEX francês. Então, por meio de um produto institucional, favorecemos também esta integração das plataformas que desenvolvemos. E sem olvidar da revista pan-americana de saúde pública, que também utiliza DEX para generar os keywords, as palavras-clave. Então, são dois produtos da organização que usam o descritor, este importante mecanismo para brindar informação. É uma revista que também estamos falando de história, uma revista que o próximo ano completa 100 anos de publicação ininterrupta e, de novo, se pode comprovar em paralelo a importância de la gestión de información, de los instrumentos de gestión de información en la propia trayectoria de la salud pública de nuestra región. Un saludo a todos, muchas gracias por permitir que estemos aquí participando. Les envío un saludo y le devuelvo la palabra a Diego. Gracias. Muchísimas gracias, Eliani. Gracias por mencionar el uso del DEX en todos estos productos de la organización. Y ahora a mí me gustaría dar la palabra a los países, ponerle voz también al uso del DEX en los países. Y para eso hemos pedido a dos colegas de Brasil
que nos comenten un poco cuál es la importancia del DEX en las diferentes plataformas que desarrollan. Comenzamos con Shirley Rodríguez. Shirley Rodríguez González, coordinadora general de documentación e información sustituta. Inmediatamente después vamos a estar escuchando a Luciana Danieli de Araujo, bibliotecaria del Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica en Salud, ICIT Fiocruz. Adelante, Shirley. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite para participar desse momento tão importante para a BIREME e seus parceiros, quando comemoramos os 35 anos do DEX. O DEX é uma ferramenta fundamental que, como nós todos sabemos, busca ofertar uma linguagem única para a indexação e recuperação da informação e do conhecimento em saúde. Faz parte de um ciclo muito importante para a produção do conhecimento, onde um autor pode buscar termos para definir os assuntos que quer abordar nos seus artigos e que vai facilitar a indexação e a recuperação. Então, esse é um processo muito importante para o conhecimento, para a produção do conhecimento em saúde. Ele sempre está sendo atualizado, conforme explanou o Renato agora, com várias mudanças e melhorias que foram feitas ao longo dos anos. E outro fator importantíssimo é que, para além dos termos originais do MESH, são criadas categorias que atendem especificamente à literatura da América Latina e Caribe. Isso é muito importante para nós. Aqui no Brasil, é referência para a academia, para pesquisa na área de assistência à saúde e para a criação de políticas para o nosso Sistema Único de Saúde, que também se baseia em evidências. Por último, eu quero parabenizar todos os envolvidos na criação e na atualização do DEX, desejando muito mais sucesso e que cada vez mais seja útil, impactando positivamente na vida dos seus usuários, que essa é a nossa grande meta. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Shirley. Adelante, Luciana Danieli. Bom dia a todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa comemoração. Agradecer a BIREME por esse trabalho o tempo todo de estar junto nessa rede há mais de 20 anos e lembrar do quanto esse trabalho é inovador na construção de um vocabulário controlado que represente o saber e organize o campo da saúde pública para a América Latina e Caribe, e do quanto isso foi inovador no sentido de que, quando nasce BIREME, o campo da saúde pública está em ampla organização e construção na América Latina, né? Ele começa a se construir nos anos 70, a saúde pública vai se construindo, e junto à Biblioteca Regional de Medicina, que depois se torna o Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde e Caribe, vai acompanhando e se organizando como um campo de organização de conhecimento também. Junto nascem os congressos, que é o CRIX, dando todo o suporte, todo o trabalho de produção de LILACs, de organização de LILACs, mapeamento e gestão dos periódicos e o vocabulário controlado, o DEX, ele foi central nessa organização. Sem o DEX, a gente não consegue fazer mapeamento de conceitos, construção de terminologia e muito menos a representação de um campo. Só tenho que parabenizar a todos os especialistas, editores, bibliotecários, gestores de saúde, os usuários, porque eles trabalham colaborativamente conosco nas suas produções e nas suas construção de produção de documentos, né, na construção do saber. Sem esse trabalho dos produtores de conhecimento, também não teria sentido da representação de um conhecimento, e por quê? E, principalmente,
da Bireme, ela está frente às mudanças que o cenário trazia, constituindo a sua essência, que é a organização do campo. Quando a apresentação do Arthur nos mostra a mudança, né, a transição do papel para o ambiente web, para o ambiente tecnológico, isso se percebe de que a rede latino-americana, o Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde, estava junto da contemporaneidade e continua nesse processo, construindo novos produtos e serviços que façam a representação temática e a organização do campo da saúde coletiva mais presente e mais forte pelo trabalho em rede. Parabéns a todos nós, parabéns a Bireme e muito obrigada a todos. Muchísimas gracias, Luciana. Siempre un gusto oír a nuestros colegas de los ministerios de salud, de las instituciones colaboradoras de Bireme, como ha sido el caso de la CGDI, que estuvo representado por Chile, y también por Fiocruz, representado por Luciana. Y para oír también la voz de un país de habla hispana, hemos invitado a Perú para que nos presente un poco cuál es la importancia que está teniendo el uso del DEX en los diferentes productos que está desarrollando y coordinando el Ministerio de Salud del Perú. Y esto estará en la voz de Alicia Ríos Terrone, jefa del equipo Biblioteca Oficina de Gestión de Información del Ministerio de Salud. Adelante, Alicia. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial al equipo de Bireme, OPS, OMS y a los y las participantes de la presente reunión conmemorativa de los 35 años de creación del Tesauro DEX, de escritores en ciencias de la salud. Deseo brindar una breve reseña histórica del uso del DEX en el Ministerio de Salud de Perú, terminología que se implementó desde el año 1988, inicialmente en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Salud Pública y en el 2001 en la Biblioteca del Ministerio de Salud, conjuntamente con la adopción de la estrategia de la Biblioteca Virtual en Salud, MINSA, la misma que cuenta actualmente con cerca de 12.000 títulos indexados, y la BBS Perú con cerca de 34.000 documentos indexados. Y así progresivamente se fue extendiendo en todas las dependencias del Ministerio de Salud y las bibliotecas del sector salud. Cabe destacar, asimismo, que al inicio se inició usando los sistemas con el apoyo de los sistemas de administración de base de datos, MicroISIS, el WinISIS, el IDBI Web, y actualmente contamos con el gestor de fuentes de información FIADMIN de la BBS, ¿no? Asimismo, se inició con una versión impresa, que ya lo manifestaron en la exposición anterior, del DEX, y luego evolucionó a la versión digital, fortalecida al ser incorporada en línea, y al considerar también nuevos términos, ¿no? Términos que se han propuesto, que las bibliotecas proponíamos, nuevos términos locales, y así como la mejora en sus funcionalidades. La terminología DEX, con numerosos descriptores y precisiones temáticas, siempre en innovación y con servicios de tecnología de punta, ha constituido una gran ventaja en el uso común del lenguaje para la indización, ¿no? Para la búsqueda temática y para la recuperación de información ingresada en LILACs, en las diferentes plataformas del Ministerio de Salud, así como en la elaboración y difusión de diversos productos, ¿no? Como catálogos temáticos, publicaciones temáticas de los documentos que están ingresados en la BBS, así como también la inclusión de palabras clave en artículos científicos para las revistas, ¿no? Entre otros productos en beneficio y apoyo para el investigador y usuarios de información y evidencia científica en salud. El Tesauro DEX constituye una valiosa herramienta de apoyo, con una exitosa trayectoria, un buen posicionamiento y alto profesionalismo en su gestión y actualización. Viene contribuyendo notoriamente en la organización, registro de información, identificación y ágil recuperación de las temáticas de interés
en el marco de la gestión del conocimiento y de la información. Bueno, es propicia la oportunidad para expresar nuestros deseos del feliz aniversario, de los feliz 35 aniversario del DEX, siempre en la vanguardia, así como nuestras felicitaciones al excelente equipo de BIREME por su permanente compromiso, proactividad y trabajo conjunto enriquecedor. Muchos éxitos y agradecimiento por su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Y quiero decir que esta expresión por parte de los países, si ustedes leen en el chat, es una expresión única de agradecimiento, de colaboración, de trabajo conjunto con BIREME. Y yo tengo que expresar lo que siempre digo en todos los eventos que participo. Dentro de BIREME, este producto está dentro de la gerencia de tecnologías de información que coordina Renato Murasaki, pero hay un trabajo muy colaborativo de las 3 gerencias que tenemos en BIREME. La que coordina Verónica Abdala, la gerencia de fuentes de información, a donde está Lilacs y donde está todo este trabajo de uso del DEX en las diferentes plataformas. Y también la gerencia de administración que coordina Silvia de Valentín. Yo quiero a todos ellos, a todo mi personal de BIREME, que siempre me orgullo de presentar a ustedes el aprecio, el afecto que tengo por todo este personal que tiene mucha dedicación para poder ofrecer a cada uno de ustedes estas herramientas de información que son de excelencia. Entonces, para dar las palabras finales, invito a nuestro director del departamento, al doctor Sebastián García Saizó, que es el director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Adelante, Sebastián. Muchas gracias Diego por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Siempre en eventos de gran relevancia. Estos primeros 35 años sin duda marcan un hito muy importante en el desarrollo de los descriptores y por supuesto también dentro del trabajo que desarrollamos en conjunto en la Organización Panamericana de la Salud. Yo quiero destacar cómo esto que hemos escuchado hoy refleja justamente un trabajo que va más allá de la OPS, va más allá incluso de nuestro Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y por supuesto de BIREME. Es un trabajo colaborativo que nos ha acercado con múltiples actores de diferentes trincheras a lo largo de 35 años. Actores que hoy en día se constituyen como aliados claves para el desarrollo de lo que realizamos en torno al DEX, en torno a muchos otros temas para acercar la información, la evidencia y el conocimiento a miles de usuarios a nivel global. Quiero empezar por agradecer a estos que se constituyen ahora como nuestros aliados permanentes y que son parte del desarrollo del DEX. Por supuesto, la Biblioteca Nacional de Medicina, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y que tuvimos hoy el mensaje muy claro de este acompañamiento y lo que ha implicado esta relación entre el DEX y el MESH en muchos años de historia. A la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a la Universidad de Rouen en Normandía, al Instituto de Salud Carlos III y al INSERM, que son también quienes logran en conjunto con nosotros estos primeros 35 años en estas condiciones tan optimistas como estamos ahora. Estos esfuerzos compartidos nos llevan entonces a considerar estos 35 años con una expansión temática muy importante que hemos escuchado, incluyendo temas que van más allá de lo que originalmente se preveía como parte de estos descriptores y nos permiten llegar e incluir nuevos horizontes en este desarrollo permanente del conocimiento de nuestra actividad humana. También quiero destacar que esto nos lleva ahora también, estos 35 años, a tener una presencia muy robusta, no solo a nivel regional en las Américas, sino a nivel global y en 3 idiomas, en español, en portugués y en francés, que sin duda es una gran ventaja y es algo que se pone al servicio realmente de la humanidad desde este trabajo de colaboración y de esfuerzo compartido. En los últimos meses también escuchábamos cómo el desarrollo se ha acelerado, es decir, tenemos este lanzamiento que tuve la oportunidad también de participar hace unos meses del nuevo portal del DEX, un nuevo portal
que nos permite acercar a los descriptores a más usuarios y con nuevas funcionalidades. Es decir, no sé si lo conozcan ustedes, pero esto de poder generar retroalimentación desde el mismo portal para los descriptores y para el portal en sí mismo es generar realmente la posibilidad de tener una comunicación permanente de 2 vías y garantizar entonces que los productos lleguen a más personas, que podamos satisfacer más de estas necesidades y que podamos realmente entonces entender el entorno en el que desarrollamos a los descriptores. Hablar de 73,000 usuarios en un año de este nuevo portal es un logro en sí mismo. 73,000 usuarios de los descriptores que implican más de 150,000 visitas de todo el mundo. Es decir, no nos estamos limitando a las poblaciones de nuestros países en la región de las Américas, sino que estamos logrando llegar más allá. Y esto que se mencionaba como la aspiración de lograr estos 7.5 millones de accesos proyectados al cierre de este año es también un logro significativo en sí mismo. Encontrábamos otras de estas, perdón, me corrige Renato, 73,000 usuarios promedio mensual, ¿no? Pero es lo que se ha logrado en este último año. Los tableros de control que se ofrecen también es una herramienta que no sé si todos ustedes lo conozcan, pero es una herramienta que realmente nos permite entender cómo está evolucionando el conocimiento, cómo estamos realmente teniendo diferentes desarrollos o cómo tenemos también brechas importantes que satisfacer. Y genera también la posibilidad de un diálogo entre los sectores académicos, pero también con los tomadores de decisiones. Entender en dónde están justamente estas oportunidades de desarrollo y entender cada vez mejor en dónde debemos incidir más en el acceso a este conocimiento que la pandemia por COVID-19 ha puesto en manifiesto es algo de lo que no podemos dejar de tener. Necesitamos cada vez mayor acceso, necesitamos incorporar cada vez mejor todo lo que implica la evidencia, el conocimiento a las tomas de decisiones y particularmente en lo que tiene que ver en la salud y la vida de las poblaciones. El potencial, sin duda, que vemos con el DEX y con los desarrollos de estos primeros 35 años es enorme. Desde la OPS compartimos este compromiso con todos ustedes para continuar creciendo, para continuar avanzando en este desarrollo constante y que nos permita entonces acercarnos cada vez más a más personas en el mundo. Escuchamos en esto, Diego González lo describía como los 35 años en 35 minutos. Fueron un poco más de 35 minutos, pero creo que fueron minutos muy bien empleados en recorrer una riquísima trayectoria de lo que ha implicado esto institucionalmente y por supuesto más allá de nuestras fronteras. Hemos escuchado las diferentes voces que nos ofrecieron una clara perspectiva de estos 35 años de desarrollo y también nos dejan una clara visión hacia adelante de lo que va a implicar mantener al DEX en la vanguardia, lo que se ha señalado como una característica permanente de este trabajo. Y bueno, creo que llegamos a estos primeros 35 años con unas bases sólidas también para acompañar lo que se ha denominado como la transformación digital de la salud, en donde sin duda también el DEX juega un papel muy importante. Una disculpa por el ruido de un teléfono sonando en el fondo, es parte ahora de la virtualidad en la que nos encontramos. Pero bueno, no quiero distraerlos con otras cosas, llevarlos más bien a este futuro prometedor, en cómo desde el DEX acompañamos esta transformación digital. Se mencionaba el rol de la alfabetización digital, el cómo entonces podemos cada vez incorporar a más personas a este mundo digital y por supuesto también tener mayor trascendencia a nivel global en este acceso constante que se requiere al conocimiento. Quiero decir también que como todo lo que hacemos desde la Organización Panamericana de la Salud, este desarrollo conducido por 35 años desde BIREME es con y nuestros Estados miembros. Para ellos, creo que esto es una herramienta, el poderlos desarrollar conjuntamente es uno de los objetivos que siempre hemos tenido en mente y por supuesto el fin último que es mejorar la salud de nuestros pueblos.
acercar la información y la evidencia, como hemos señalado durante los últimos minutos, para mejorar además las decisiones de salud, en temas de salud, es una gran prioridad. Y necesitamos además hacerlo con la oportunidad que requieren los tiempos, ¿no? Ya señalaba hace unos instantes, COVID-19 ha puesto en manifiesto que necesitamos acercar este conocimiento, necesitamos acercar esta evidencia, pero además necesitamos hacerlo con una velocidad, con una oportunidad que no teníamos antes, una presión de esta velocidad. Y, por supuesto, el DEX juega un papel clave en esto y hemos visto cómo su evolución nos permite estar en este lugar. Quiero agradecer en este momento a Vireme por este trabajo y compromiso permanente que nos ha traído hasta estos primeros 35 años. Quiero destacar el trabajo, por supuesto, de Diego González al frente de Vireme en estos últimos años y como en conjunto además con Renato Murasaki y el equipo que también participó hoy, que nos presentaba esta evolución. Bueno, han sido un motor muy importante, un motor incansable de esta iniciativa y bueno, quiero reconocerlos y felicitarlos por este trabajo. También quiero, para culminar, felicitarlos a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta celebración. Ustedes son parte muy importante también del DEX, ustedes son parte muy importante de este desarrollo. Quiero agradecerlos, felicitarlos y solicitarles que sean también parte de los próximos años, espero sean más de 35 los próximos años de este desarrollo y que por supuesto nos acompañen en esta importante travesía hacia el futuro. Muchas gracias a todos. En nombre de nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carice Tien, quiero reconocer su participación en esta iniciativa y también agradecerles por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Diego. Gracias por la oportunidad y parabéns. Muchísimas gracias, Sebastián. Como dijo Renato, larga vida para el DEX, ¿no? Y yo quiero agradecer públicamente también tu presencia siempre en todas estas celebraciones, en los lanzamientos de los productos de Vireme. Yo creo que ha sido muy importante el acompañamiento que siempre nos has dado y que continuará. Larga vida. Esa frase me gustó mucho que utilizó Renato, porque esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Yo pienso que son 35 años para empezar a trabajar ahora otras cosas del DEX y de los otros productos de Vireme. Y me sumo a tu agradecimiento a todas las personas que están conectadas. Toda la información que aquí se ha presentado, las presentaciones de Renato, de Cristina, de Artur, la grabación de este video, todo va a estar disponible en la página del evento que fue enviada para ustedes con el flyer de la celebración. Ahí pueden bajarse la grabación y pueden oír con calma todas las presentaciones. A todos, muchísimas gracias y esperemos que volvamos a tener nuevos lanzamientos, nuevos productos y éxitos para todos ustedes. Muchísimas gracias.